أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا يقينا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أما على دلي على كان بسوامة على كان كنا على كان جدي. أما على دلي أيني وقتي مو كران كران ni activité kama ala ka bi doyin ani ni yoroyin anan tamina fɛn fɛn mun ala ka kɛ seere ɲuman ye an ye lahara jɔ bɛɛ lajɛlen yi ci dɔ to yen bɛɛ lajɛlen mɔgɔ dɔ to yen an bɛ ala deli an y'o ciw ni mɔgɔ minnu to yen ala k'o dilan an ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka melekiyaw bɛ seereya mun jɔ danfɛnw fana bɛ na seereya jɔ an bɛ ala deli ka kɛ seere ɲuman ye an ye ala ka bɛnsema d'an ma ala kan kana ala kan jidi ala kan sutura an ka thème la rappel don ou hakili jigin don ou échange don an bɛ ala deli ala ka bɛnsema d'an ma n'o ye al-ijabiya, la positivité. Alakira sallallahu alaihi wasallam abe mumini défini anye hadisa caman na mais an bɛ se ka hadisa sabata pour que an ka walanda ye o kɔnɔla la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu kal ghayth, ko mumini bɛ komi i n'a fɔ sanji. Sanji mana na yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nafa ɲɛ, n'a nana foro kɔnɔ a bɛ nafa ɲɛ, n'a taara ba kɔnɔ a bɛ nafa ɲɛ. Ko mumini bɛ kɛ mun cogo u bɛ mun yira n na o de ye mumini c'est quelqu'un qui est positif. A mana taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nafa ɲɛ. Donc an bɛ ala deli ala kan ko la. Hadisa wɛrɛ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu kan nahal, ko mumini bɛ komi i n'a fɔ diden labɛn. Diden bɛ mun de kɛ? A bɛ yaala yaala de, mais n'a yaalala n'a sera yɔrɔ yɔrɔ yiriden ala ɲuman a b'o ta a bɛ tɔ to mais a bɛ sigi yiri mun na est ce que o yiri bɛɛ ka ɲi, est ce que a fleur bɛɛ ka ɲi, nka a b'a la ɲuman de ta olu fara fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun d'a ma a bɛ di d'a ma. O b'a yira k'a fɔ mumini ye mɔgɔ ye n'an ko k'an b'a bila thème in kan k'a bila fraternité la, mɔgɔ si dafalen tɛ. N'i ko k'i bɛ balima de ɲini fiye tɛ mun na da la k'a fɔ ko i tɛ balima sɔrɔ. N'i ko i bɛ karamɔgɔ de fana ɲini fiye tɛ karamɔgɔ mun na i tɛ n'a sɔrɔ. Abubakar Siddiq mun n'an b'a tɔgɔ mɛn bɛɛ b'a ka kuma fɔ. Ni mɔgɔw tun welela u bɛ Abubakar ka kuma fɔ a bɛ mun fɔ? Ala u bɛ ka mun fɔ n bɛ a ɲini fɛ o ka kɛ n na. Abubakar ka ɲi, Abubakar ka ɲi, Abubakar bɛ nin ka bɔ. Ala n b'a ɲini fɛ parce que a b'a yɛrɛ dɔn, bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn. Ala n b'a ɲini fɛ u bɛ ka ɲuman mun fɔ dɛ, i jija o ɲuman in ka kɛ n na. Waghfir li, Ala i ka yafa n ma. U ma mun dɔn ne la. I bɛ mɔgɔ bɛɛ ye an fɛn fɛn mun filɛ nin ye mɔgɔw b'i bonya apparence ou u bɛ mun dɔn i la, mais est ce que hakika bɛɛ y'o ye? Est ce que réalité bɛɛ y'o ye?
caman dogolen don dɛ mais la ala fɛn b'i la ni mɔgɔw nana bɔ a kalama don min na i b'a tigi bila yɔrɔ min na i bɛ na a bɔ yen o kama an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sutura ala k'an bɛɛ sutura donc mumini silamɛ ka positivité a bila i kunna i balimakɛ dafalen tɛ an ka kɛ komi di kunu ma nas kunu ka nahal an ka kɛ komi di de o kɔrɔ ye fɛn ɲuman ye qualité mun b'a tigi la fɛn mun b'a tigi la n'o ye ɲuman ye i focaliser o kan kosɛbɛ juguman ye i k'o fɛgɛya ala kira ka hadisa in la yafruku mu'minun mu'mina ko mumini dɔ man ka ban mumini na khasatan ko ni nana furu hukumu kɔnɔla la cɛ ani muso lala ala subhanahu wa ta'ala furu kɔnɔla la i bɛ fɛn dɔn a la tɔw tɛ fɛn mun dɔn a la i bɛ bɔ lahalaya kalama tɔw tɛ jama tɛ lahalaya mun kalama a bɛ ɲini o ka to aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais kira ko sallallahu alaihi wasallam i mana bɔ fɛn kalama la mun man di ye f'i kana ba a tigilamɔgɔ la in kariha minha khulqan radiya minha akhar peut-être i ye fɛn dɔ y'a la i b'o kɔn ça o man di ye mais est-ce que a tigilamɔgɔ i mana ka tableau ta a bɛɛ bɛ ten yan fɛn dɔ bɛ sɔrɔ a la quand même mun ka ɲi qui est positif fɛn dɔ b'a la quand même mun la u bɛ attirer muso in ka ko bɛɛ bɛ tan vraiment a bɛ n sɛgɛn a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ nka tiɲɛna a bɛ n masaw bonya tiɲɛna a mago bɛ n denw na tiɲɛna a mago bɛ n yɛrɛ la donc kira ko la yafruku mu'minun mu'mina mumini man ka ban mumini ɲɔgɔn na i ye comportement dɔ détester a tigilamɔgɔ la ko fɛn wɛrɛ b'a la mun ye donc al-ijabiya positivité mumini kan ka kɛ nin de al-kamalu lillah dafa ye ala de ta ye donc n'i ko k'an ka collaborer an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ hali a tigi ka dɔnniya kɔnɔ hukumu kɔnɔla la domaine dɔ bɛ a ka compétence vraiment c'est avéré il a vraiment une maîtrise a b'o maîtriser mais n'i y'a sama ka bɔ o kɔnɔla la dɔrɔn la défaillance dɔ bɛ a la donc hadamaden bɛɛ bɛ ten e bɛ jugement boli tɔw kan tɔw fana bɛ jugement boli e kan vraiment a tɛ nin maîtriser ou bien nin faiblesse b'a la ou bien nin y'a ka défaut ye yala e fana bɛ se ka kɛ comme défaut t'i la donc mumini bi jija an ka collaboration na surtout n'an ko an bɛ positivité appliquer fraternité kan o de y'a bila i kunna fɔlɔ k'a fɔ i balimakɛ ye melekiya tɛ et très souvent problème ye jumɛn ye i b'a tigi bila melekiya y'a hukumu de kɔnɔ Bachir non ne yɛrɛ kɛ n bolo n tun ma da la k'a bɛ sɔn ka nin kɛ hadamaden tɛ yan i tun b'i jigiya ni nin ye i tun b'i jigiya ni nin ye walakin nahnu bashar kiti bolila sahaba minnu kan sahaba minnu minɛra mun ye kira sallallahu alaihi wasallam ka secret dévoilé fi ghazwat mais jɔn bɛ se ka sigi a ka limaniya la a ye badiri kɛlɛ fana kɛ mais tuma min na kira sallallahu alaihi wasallam o y'a minɛ mɔgɔw nana kira ko la walakin shahid al badr kira ko mun de y'i bila nin na hadamadenw tabiya tɛ kelen ye dɔ bɛ yen il est fort fɛnw dɔw la mais dɔ bɛ yen o y'a ka point de faiblesse ye ale ka faiblesse tun ye jumɛn ye tellement a b'a dɔn silamɛw ka ko bɛ cogo min na ni kɛlɛ nana wuli makakaw ni mediniw cɛ ale balima dɔ dun bɛ yen a balimamuso bɛ yen a balimaw bɛ yen a sigiɲɔgɔnw bɛ yen relation familiale b'u ni ɲɔgɔn cɛ
olu hinɛ kama a binna nin fili kɔnɔla la donc an fana bɛɛ kelen kelenna bɛ ten bɛɛ n'a ka faiblesse don a bɛ se ka kɛ tu es fort domaine dɔ la mais yɔrɔ dɔ bɛ yen tu es faible la dɔ ta bɛ se ka kɛ a den ye den bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka point de faiblesse ye a bɛ sɔn fɛn bɛɛ la mais ni problème kɛ n b'a den kun kan voilà dɔ ta y'a furumuso ye dɔ ta fana bɛ se ka kɛ nafoloko ye dɔ ta bɛ se ka kɛ hali kabilako ye kira sɔrɔla salam malgré que a ye sahabaw éduqué ka nin période jan bɛɛ kɛ u nana Bilal wele yabnu Sauda mun de y'a kɛ c'est à dire que racisme ya hadamaden tabiya dɔw bɛ yen f'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a ma nɔgɔya kira ko cogo di innaka imrun fika jahiliya jahiliya traci a bɛ lahali bi olu ye sahabaw de jɔn y'u lamɔ donc cela veut dire que dans nos rangs on peut rencontrer aussi des frères peut-être ils ont cette faiblesse ni ko nana u n'u balima dɔw kun kan mɔgɔ min y'u kɛrɛfɛ mɔgɔ min y'u ka kabila mɔgɔ ye ils préfèrent toujours hali n'a fɔra k'an ka fɛn dɔ tila sisan ils préfèrent vraiment a ka famille ou a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen olu k'a privilégié cogo dɔ la bon mais ne y'o ta k'o bila k'a fɔ ko limaniya t'a tigi la donc hadamaden bɛɛ ka point fort bɛ bɛɛ ka faiblesse bɛ donc silamɛ mɔgɔ mun positivité la dans la collaboration an ka focaliser toujours a tigi ka qualité kan k'a dɛmɛ défaut fana dilanni na hadisa sabanan an bɛna nin partie la hadisa sabanan alakira ko sallallahu alaihi wasallam kunu ma'a nasi ka shajara a ye kɛ ni mɔgɔw ye komi yiri mɔgɔ bɛ mun de kɛ yiriden ma yiri mun a mɔlen i b'a bɔ ni gabakuru mais ale bɛ mun di o retour yiriden mɔlen de a bɛ yiriden mɔlen de a fɔ mumini bɛ komi nin cogo la cela veut dire que i ka juguman sara toujours ni ɲuman ye kana fɔ non ne balima ye nin kɛ komi a ye nin kɛ ne fana bɛ n ta juru sara bon e b'i ta juru sara est ce que i bɛ n'a kɛ ka da a da tiɲɛ don silamɛya y'a prévoir n'i ma se ka sabali k'i t'a juru sara ouais walakin ala ko cogo di a tigi y'a kɛ ka dan yɔrɔ min na e fana k'a kɛ ka dan o yɔrɔ la ayiwa wala in sabartum wa huwa khairul lisabirin maintenant e bɛna comme a y'a kɛ ne fana bɛ n ta sara maintenant e bɛna mun k'a la est ce que e bɛna dan ale ta danna yɔrɔ min na i t'o maîtriser ni dun tɛmɛna o niveau kan a bɛ jate sisan i fana donna dansago kɔnɔ la excès ayiwa et ce n'est pas évident e ka dan o yɔrɔ la e bɛ mun kɛ sisan ala ko wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin ko ka sabali o de ka fisa alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw a tun b'a dɔn faiblesse b'u la a bɛ ka point fort dɔn a bɛ ka faiblesse dɔn mais kira sallallahu alaihi wasallam toujours a bɛ baara kɛ ni sahabaw ye k'u ka capacité compétence améliorer k'u ka faiblesse k'a utiliser positivement k'a dɛmɛ fana minnu fana bɛ se ka faiblesse mun surmonter o k'o surmonter kira ko Abdullahi ma ni'mal abdu Abdullah law kana yuqimul layl que Abdallah ale ka problème tɛ jumɛn ye difficulté tun b'ale bolo sufɛ nafila seli la kira y'a dɔn a ka faiblesse ye a k'a ma ni'mal abdu mɔgɔ la sɔn hɛrɛma n'o ye Abdullahi ye nka law kana yuqimul layl n'a ye sufɛ nafila seli fana fara a ka bolo kan a bɛ kɛ top ye
Hein? Donc Abdoulaye y'a faamu problème bɛ yɔrɔ min na ça va n'a miirila kira ka nin kuma in na dɔrɔn sufɛ ale bɛ pan ka wuli voilà o de b'a jɛ maintenant sahaba wɛrɛ bɛ yen Safwan tun bɛ yen Safwan fana faiblesse tun b'a la ale ka problème a ka sinɔgɔ ka girin ça c'est lié à la nature déjà ouais dɔ bɛ yen naturellement a ka sinɔgɔ ka girin Safwan tun ye mɔgɔ ye a ka sinɔgɔ ka girin a tɛ se ka wuli joona hali n'a wuli a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la kira sallallahu alaihi wa sallam est-ce que a bɛ se k'o bɔ a la mais comment on peut utiliser ça positivement n'u taara kɛlɛyɔrɔ kira sallallahu alaihi wa sallam comme Safwan de ka sinɔgɔ ka girin ni mɔgɔ tɔw ye ale ka wulili ka girin ni mɔgɔ tɔw ye donc Sofiya n'a ye tâche tila e ka tâche bɛ kɛ jumɛn ye tu es le dernier ka contrôle laban kɛ minɛnw na parce que ale tɛ wuli joona n'a wulila retard la donc il est le dernier a bɛ fɛnw ko vérifier kan et effectivement a ka o mission kɔnɔna de la Aïcha tununen ka bɔ mɔgɔw taara k'a to ale de y'a ramasser sira la kan donc kira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ sahabaw ka faiblesse a b'a essayer toujours ka exploiter domaine na a bɛ se ka exploiter mun na ça va ah il est très dur collaboration na ou fɛn na a bɛ se ka utiliser yɔrɔ min na a y'a utiliser ye yɔrɔ min mago bɛ gɛlɛya la ale bɛ se ka o fɛn kɛ ni garde bɛ ni mesure gɛlɛn kan ka ta yɔrɔ min na ale bɛ se ka il peut bien fonctionner là-bas mais par contre mɔgɔ min ka ko ka nɔgɔn n'i ko k'i b'o utiliser donc an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sɔrɔ donc positivité toujours dans le cadre de la fraternité an k'a dɔn a ka gɛlɛn épreuve ba don a mago bɛ sabaliba la anw dɔrɔn tɛ même minnu kɔnɔ an ye Abubakar Siddiq mɔgɔba don an b'a tɔgɔ mɛn sahaba minnu tun bɛ yen n'olu tun fana dɛsɛlen tun don Mista tun b'o la ouais Mista bun asasa se tun t'ale ye Abubakar de tun jɔlen don n'a ka charge bɛɛ ye donc on considère que bon mɔgɔ mun b'i ka e ka ko bɛɛ bɛ mɔgɔ mun kan ale de bɛ ɲumanya k'i ye ale de b'i balo a b'i ka denbaya balo n'i banana a bɛ fɛn bɛɛ kɛ a ye ko ma gɛlɛya Abubakar Siddiq ma ka tɛmɛ hadisu ifki kan nkalon dalen Aïcha la fɛn ma gɛlɛya kan ka tɛmɛ o d'abord fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ mun ka d'ale ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a bɛ veiller o tigilamɔgɔ la ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam donc kira ka famille de attaquera ale yɛrɛ Abubakar Siddiq ale yɛrɛ fana denmuso fana don olu arabu même jahiliya la olu b'u yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que hɔrɔn bɛ jɛnɛya kɛ est-ce que hɔrɔn bɛ sɔn jɛnɛya ma o nkalon ka tila ka da ale denmuso de a choquera dɛ information in fana mɔgɔ mun kɛra ka a divulguer baga ye ka cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka don mɔgɔw ka n'a kuma ye o fana kɛra Mista ye ale yɛrɛ bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw nin ko bonyara Abubakar kan tuma min na Ala subhanahu wa taala ye aya jigin ka précision di Abubakar ko non vraiment n bɛ yafa bɛɛ ma mais n tɛ se ka yafa nin ma Mista ma c'est n tun bɛ hɛrɛ mun k'i ye n bɛna hɛrɛ in jɔ a
y'o fɔ a taara alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam. Abubakar Siddiq malgré a ka nin place malgré que cɛ ye nin mun kɛ n'a ma ɲi k'a sera alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ wahayi jiginna. fa'fu wala ya'tali ulul fadli minkum an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ala ko ala ye fisamantiya kɛ mɔgɔ minnu ye mun de la u bɛ ban ka nafakati kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u dɛsɛlen don muhajiruna ni ansaruna. Ala ko fa'fu aw ka yafa wasfahu i ka jɛ ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Yala i t'a fɛ ala fana ka yafa i ma an bɛɛ kelen-kelenna ni ala cɛ. E yɛrɛ b'a dɔn i bɛ kow kɛ minnu e yɛrɛ b'a dɔn k'a ma ɲi mais i bɛ ala deli ala ka yafa i ma mais e fana t'a fɛ ala ka yafa i ma. Abubakar Siddiq ko o yɔrɔ bɛɛ la ale yafara. Ala tuhibuna ala ye aya nati cogo min na ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Yala aw t'a fɛ ala fana ka yafa aw ma. Abubakar ko ala n b'i ka yafa de ɲini. Donc n'a ye nin ta ni histoire in ta cela veut dire que dans la fraternité, dans la collaboration, il peut y avoir des difficultés où c'est qu'à sɔrɔ yen gɛlɛya où c'est qu'à sɔrɔ yen o ye hadamadenya taabolo ye mais an bɛ ɲɔgɔn mɔgɔ tɛ melekeya ye ça va donc il faut être positif k'a tigi dɛmɛ a ka se ka bɔ a ka fili kɔnɔla la ko unsur akaka zaliman i k'i balima dɛmɛ n'a bɛ tɔɲɔni na n'a tɔɲɔnen don sababu ko an b'o dɔn mais n'a bɛ ka tɔɲɔli kɛ k'a dɛmɛ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min k'a dɛmɛ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na o kama dɔnnikɛlaw bɛ adabu dɔw fɔ tiɲɛna a bɛ se ka kɛ ne ni ko ne gɛlɛlen don ɲɔgɔn na ka se yɔrɔ la n b'a dɔn nin ba in n b'a fɛ ka kuma a fɛ mais peut-être samaya bɛ se k'a la a bɛ ɲini fɛ madame a tigi ko ka di ye yala i b'a to fili kɔnɔ parce que fɛn mun ka bon m'an bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye juma ye lahara ko ka bon ni diɲɛ ko ye dɛ n b'a tigi gasi sigi n t'a fɛ ka mais a fɛn dun bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase a tigilamɔgɔ ma la dɔnnikɛlaw bɛ fɛn ɲuman fɔ e yɛrɛ ka ala wele a ye kosɛbɛ ka ala wele a ye kosɛbɛ min babi nasiha adabi nasiha n'i bɛ ladilikan fana di d'abord i ka ala wele e k'i labɛn spirituellement n'i bɛna kuma a tigi fɛ n'i bɛ se ka sun de i ka sun n'i bɛ se ka nafila de seli i ka nafila seli n'i bɛ se ka sarakati de bɔ k'i yɛrɛ gɛrɛ ala subhanahu wa taala la ka intention fana lajɛ kosɛbɛ très souvent mɔgɔ caman bɛ yen conseil bɛ di de walasa ko bon ne y'a f'a ye quand même mais intention ka kɛ jumɛn ye a bɛ point A la négatif a ka se ka na point B la ou point A positif laɲini ka kɛ o ye a kana kɛ dɔrɔn ko min ye n ka responsabilité dégager ne y'a f'a ye dɛ non mais laɲini ka kɛ et a ka effet positif donc an bɛ ala deli wagati kama n'i ye point damadɔ ye ni hadisa saba in tuma bɛ an ka nin bila an ɲɛfɛ kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ mumini décrit ni hadisa saba la a description bɛɛ lajɛlen bɛ don positivité hukumu de kɔnɔna la bɛɛ k'i jija comme on dit tuma dɔ la hadamaden tabiya ye jumɛn ye
se ka kɛ balimaya kɔnɔla la fraternité kɔnɔla la tuma bɛɛ ne de bɛ nin kɛ karisa ye tuma bɛɛ ne de bɛ taa bɔ a ye a ma deli ka na bɔ n ye tuma dɔ la setanɛ bɛ se ka o souffler i kun ko sen kelen tɛ voilà n'i bɛ kuma segu kan fɛ a ka gɛlɛn ouais sen kelen tɛ sira bɔ setanɛ bɛ na f'i ye ah bon cɛ nin ko quand même est ce que ah n tɛ yɛrɛ nin ta maa tɛ nin ɲɛ koyi voilà ko mun ɲininen don i fɛ o de ye k'i ka hakɛ ye kana sigi ka sara makɔnɔ awa innama nut'imukum ni ala kama don i man ka sara idéal y'o ye kira ko ten sala sala ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ k'i ye i ka ɲuman in sara ni ɲuman ye a nana bɔ i la i fana k'i jija i ka taa bɔ a la mais e kana i ka relation sigi o kan e b'i jija o de ka kɛ e la mais i kana o kɛ condition ye i ka ɲumanw na i kana o kɛ condition ye i ka ɲumanw na ala ko cogo di inna allaha la yudiyu ajra man ahsana amala ala tɛ mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ saba n'i ye ɲuman kɛ ala tɛ mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ a tigi y'a dɔ ye o i b'a baraji sɔrɔ a m'a dɔ ye o i b'a baraji sɔrɔ donc an kana relation kɛ a ne ye nin kɛ a ma nin kɛ ouais nin problème y'a sɔrɔ ne jɔra nin cogo la nka nin problème ye ne sɔrɔ mɔgɔ ma jɔ ne kunko la ça va ni o comparaison nana a bɛ na hadamaden to setanɛ bɛ si la peut-être n bɛ fɛnkɛ laban comme pour que ka débat dayɛlɛ an balimakɛ ye mun fɔ ani karamɔgɔkɛ ka fɛnkɛ ne kɛn bɛ mun conseiller gɛrɛ karamɔgɔkɛ la ça va ka kuma dayɛlɛ ni a ye nin ko in kɛn kɛra nin don in den in fatura mun de tun don ça va liyatma'inna qalbi pour que i ka bɔ nin ko in kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ e bɛ mun bisikiya o yɛrɛ tɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ mun bisikiya o yɛrɛ tɛ mais voilà setanɛ bɛ na ni hadamaden ye porte dɔ fɛ a bɛ na ni risque bolo kan donc i k'a essayer ka porte datugu ka bɔ nin kɔnɔna la totalement an bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya ye khasatan an bɛ nin wagati mun fana la n'o ye nisfu shaban an bɛ ka surunya o la kira ko sallallahu alaihi wasallam nin kalo tile 15 ko dossier bɛ san dossier mɔgɔw ka ɲuman dossier bɛ compiler ka présenter Allah subhanahu wa ta'ala la pour que ka viser ça va k'a bɛ dossier bɛɛ viser fo n'a kɛra mɔgɔ damadɔ ye ala b'a fɔ melikiya ma a y'olu ka dossier trier problème dɔ bɛ ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ tant que o ma ɲɛnabɔ olu ka dossier tɛ se ka viser a ye mɔgɔ damadɔ fɔ o la sinji tigɛla b'a la alimushrik mɔgɔ min bɛ fila fara ala kan alimuzmin alalhamd wa balima fila mun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc ɲɔgɔn dumuni don gulɔ min kan voilà ala k'an kisi a ma donc an b'a fɔ vraiment positivité dɔ fana ye jumɛn ye tuma bɛɛ i dusukun saniya kana mɔgɔw ta ni u ka kɔrɔlenw ye on dit fɛn min bɛ mɔgɔw bila fili kɔnɔ jugement na toujours ka mɔgɔw juger n'u ka passé bien sûr passé bɛ se ka jouer mɔgɔ kan négativement o kama ala ka ala subhanahu wa ta'ala yi banba nin kan ka kira kɛ sallallahu alaihi wasallam a ka passé bɛɛ ka ɲi hadamadenw dɔ tabiya bɛ i ka passé de bɛ juger tuma bɛɛ a karisa tun bɛ nin na karisa ninnu ni ninnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye dɔrɔn o image kɔrɔ de bɛ voilà
ya an bɛ ala deli ala k'a ka pasew ɲɛ ala k'a ka présent fana ɲɛ ka fitiri fana ɲɛ ka tɛmɛ o kan ka fitiri ɲɛ ka tɛmɛ o kan donc tuma dɔ la u bɛ mɔgɔw bila erreur la dans le jugement et sitanɛ fana bɛ don mɔgɔ la k'a yira tuma dɔ la k'i bila pisi dɔw kan k'i ye dangereux comme sahaba minnu tun bɛ baro la dɔw tɛmɛna ten dɔrɔn ko vraiment karisa ka ko man di e ko a k'a ka ko man di mun kama ko vraiment ala de kama ka ko kɛ man di ala de kama ne ka ko ale ka ko bɛɛ bon n'i ye nin fɔ ten sitanɛ bɛ c'est logique cela veut dire que n sɔnna a tigi la ala kama n bɛ ba tigi fana la ala kama sabakɛ ko non nin ko in ma jɛ ale taara ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko vraiment kira nin ko nin ka ko man bɔ a bolo kira y'a wele sallallahu alaihi wasallam ko yala mun de don bon a nana k'a ko bon vraiment nin cɛ in sabakɛ in bon ne ma deli k'a ye nafila seli la a ka nafila seli man ca a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ɲininka est ce que a delila ka n ye farida négligé yan nafila ye fɛngɛ de bon a tilara k'i jɔ bon non a ka sarakati bɔ man ca a t'a ye sarakati ali kuma sera yɔrɔ min na kira ko sallallahu alaihi wasallam ko karamɔgɔkɛ i occupé i ka kunko la jɔrɔ i yɛrɛ la jɔrɔ i yɛrɛ la tuma dɔ la mɔgɔ bolo i bolo k'i bɛ ka ko mun kɛ ko ala ko don n bɛ k'a kɛ ala dɔrɔn de kama a ka ala deli ala ka kɛ ala kama mais tuma dɔ la sitanɛ bɛ se ka infiltrer a la ka fɛn wɛrɛ nati mun ni ala ko tɛ kelen ye kira ko sallallahu alaihi wasallam ashirku akhfa min dabibi namlati ala safra fi laylati ala saqrati almalsa fi laylati az-zulma ayiwa filankafoya k'a ka misɛn ka tɛmɛ dugumɛnɛ finman sen nɔ kan su dibi finman na fara finman sanfɛ donc tuma bɛɛ mɔgɔw ka intention juger positivement i ka fɛngɛ bila i ka côté la n'o kɛra i bɛ kisi ka bɔ fɛn caman ma an bɛ ala deli ala k'o k'an ye wa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum.